নমস্কাৰ, মোৰ নাম জেছমিন ইছলাম, বঙাইগাঁৱৰ পৰা। বহুত ধুনীয়া হয় ঠাইখন। প্ৰথমতে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ চবকে, আৰু আগন্তুক দিনবোৰ যেন সকলোৰে কাৰণে ভাল হওক আৰু নতুন নিউ বিগিনিংছ আহক, আৰু মানে চব ফালৰ পৰা যেন মানে ভাল খবৰ আহক তাৰে কামনা কৰিম। বাটত ঠিক তেনেকুৱা একো অসুবিধা নাই, কিন্তু মানে ৰাস্তা পাতিবোৰ আৰু অলপমান যদি উন্নত হোৱাহেঁতেন, মানে যেনে কিছুমান ঠাইত মানে আমি অকণমান অসুবিধা নোপোৱা নহয়। ৰাস্তা পাতিবোৰ আৰু অকণমান যদি ইম্প্ৰুভ হোৱাহেঁতেন, ডেভেলপ হোৱাহেঁতেন, মানে আমাৰ কাৰণে বা সকলোৰে কাৰণে অকণ ভাল হয়, ভাল হ'ল। তেনেকুৱা নহয়, মানে আগতে মই ইয়াত কেতিয়াও অহা নাই, আৰু তেনেকৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে ওচৰে হয়, আৰু মানে একদম কাষতে মানে খুব ধুনীয়া ঠাই এডোখৰ, আৰু নেচাৰেল বিউটি আছে। চ' সেইটো কাৰণে আৰু মানে এটা ইয়াতে অহা ডিচিশ্যনটো লোৱা হ'ল। আৰু যিহেতু আৰু বহুত বেছি দূৰ হৈ যায় ক'ভিডৰ সময়, ত' আমি সেইটো মানে হেৰি কৰিব খুজিছিলোঁ আৰু কনচিডাৰেশ্যনত ৰাখিছিলোঁ। কিন্তু মানে ক'ভিডৰ প্ৰট'কলছবোৰ মানি, আৰু ধৰক মানে যিমান পাৰে মানে কম ওলাব, কিন্তু ধৰক এনজয় কৰক নিউ ইয়েৰটো, কিন্তু প্ৰট'কলবোৰ মানি চলক আৰু নিজৰ মাজতে থাকক। মানে খুব বেছি বাহিৰত যোৱাতকৈ মানে নিজৰ পৰিয়াল বা নিজৰ বন্ধুবৰ্গ ৰাখক আৰু গেডাৰিংবোৰ। তেনেকৈ ধৰক আমি কৰিব পাৰিম আৰু মানে অলপ নিজকে বচাই চলিব পাৰিম, আৰু নতুন বছৰটো মানে ভালকৈ এনজয়ো কৰিব পাৰিম। আৰু সকলোৰে কাৰণে মানে এইটো আশা কৰিছোঁ যেন মানে আগামী দিনবোৰ যেন সকলোৰে ভাল হয় আৰু মানে ছাকচেছফুল হয় सब फालर पर। धन्यवाद। दीपज्योति हजरिका बोल रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे आके आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा थर्ड विजिट है। फ्रिक्वेंटली मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं एक्चुअली धुबरी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर जर्नी है, लेकिन ये प्लेस इतना डिसेंट है, इतना क्राउड जैसे बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी आइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए। और अगर आप लोग का आके यहाँ पे प्लानिंग है तो आप कम्युनिटी में जो है उन लोग से बात करके आप रह भी सकते हैं, रात को होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर एम्बियंस है, बहुत मजा आएगा आप लोग को, आगे आइए। लेकिन बहुत सारा रास्ता है, आप किस डायरेक्शन से आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग उधर से स्ट्रेटली आते हैं तो थोड़ा रास्ता खराब है के बाद, लेकिन फिर भी आप रास्ता खराब करके भी आइए, तब भी यहाँ पे आके आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। और हर अच्छे जगह के लिए थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ता है, तो इसलिए मेहनत करके होने से भी आइए। अट्रैक्शन एक्चुअली बनाया गया है, हाथ से बनाया गया है, ब्यूटीफुल वेज में ट्रेडिशनल एक वाइब मिलता है। और जो रास्ता है वो भी आपको बहुत एंजॉय रहेगा। फॉरेस्ट के बीच से आप आएंगे तो लाइक विद इन अ फॉरेस्ट एरिया आपको अराउंड 10-15 किलोमीटर वे रास्ता मिलेगा, तो बहुत ही एंजॉयबल है। और यहाँ पे मतलब अच्छा जगह है कि यहाँ पे क्राउड बहुत अच्छा है, आप एंजॉय करेंगे।